Sa kalibutan nga puno sa mga problema, daghan kayong taong depressed, halos dili na nila kaya. Ang ilang problema nga grabe jud ka pait, pero ayaw ka balaka na ay Ginoo sa langit. Sa imong problema dili ka niya pasagdan, basta imong kasakit itugyan na niya tanan. Basta ikaw dili lang mawatan og pagsalig, ang yawa dili na nimo kalugi. Siya ra'y makawala sa imong problema. Maong imong problema ayaw na problemahan. Dili ka niya pasagdan, bisag sakit na kayo. Imong problema kaya na niyang iayo. Maong iksu ayaw kawadan o paglao, na ang Ginoo mo pahayag sa imong kangit ng ito. Siya mo pildi sa tanan na tong kasakit, ug tanang nga ay relasyon niya dalon niya sa langit. Maong dilita angay mabalaka, kay dako atong Ginoo kaysa sa atong problema. Kitang tanan lumalabay lang, maong inyong kinabuhi ayaw ninyo isayang. bisan pa man bagyuhon ta sa mga pagsulay, na ang Ginoo permente sa ato nagabantay. Dili ta angay mahadlok sa kinabuhi, basta sa Ginoo kitang tanan molingi. Si Jesus nagpakamatay para sa atong mga sala, nagpalansang sa krusug sa dugo, nagpaula. Kitaon ka dapat dito angay nga silotan, pero gihigugma ka sa Ginoo ang gisalo